Hello guys! Subscribe may click yung button Santa S. Subscribe my channel, Masanta S. Makadto kita YouTube, next video matapos makadto kita YouTube. Mabilingon kita YouTube. This is a YouTube na viewer followers. This is a YouTube win followers. Makadto kita YouTube tapos makadto kita YouTube. Pipindutan pa YouTube, makadto pa YouTube. And this is YouTube pipindutan ito damo pa followers inside the YouTube. Followers another views and yung views dito naran makadto kita yun dilitan yung views pipindutan naton ma-views damo pan followers 185k 58k pa yan change to views check ba ito siya ba ito followers ba ito nagana pa tapos pupush pa ito bibiling ito na do followers maward ba bilingon pa top do ba no sa manibaran 1k per po pan top do ba 1614 and number ano sa password change to 181k change battery no sa change 53k check pa ya ito no sa 1628 mama followers madamo pito habi di followers madamo ito followers damo pensi the views damo pan followers hindi depende sa YouTube na check ba ito followers diri ma-activate ito followers ba ito damo na too much madamo sa subscriber din sa followers this open YouTube followers pipindutan sa arrow may pupush na ito naman na mabiling ito na doon YouTube arrow babiling na ito YouTube bibili ko na ton pink color. Bibili ko na ton pink. Asya ba ito? Pink ba ito? Check ba ito? Para do sa vadi. Pang pabarago na san change to 30k. Para na 30k check ba ito? Pen skyber change to 18. Ang 18 change plus 1 plus 2 plus an 8 2 change siya plus 1 and 8 ma-change to check in cyber maubos ito change siya ng clean damo to na sa skyber madiri pa sa wari pa kadamo subscribe o pa na followers kadamo pa ya dito ma followers and check pa pink check pa purple check pa balad pink check pa white para no straight 3,000 ang lidong views and change and videos and white ano sa ang video damo pa followers damo pa activate YouTube dili na sa next video pino check ba ito siya ba ito check siya ba ito habi next time guys ha mabalik ako habi next time okay thanks for watching guys salamat